Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom putovanju. Nadam se da me dobro čujete jer nalazim se u Veneciji. Ima dosta ljudi i iza mene se nalazi crkva Svetog apostola Marka. Ali polako da se vratimo jedan dan unazad i to upravo na naš dolazak u Veneciji. Gledali smo da noćimo na najjeftiniji mogući način i zbog tog smo se odlučili da iznajmimo bed and breakfast i to upravo u industrijskom dijelu Venecije koji je nazvan Marghera. Sa autobuskom linijom 6 smo se uputili do Lagune. To je onaj sami centar Venecije, što upravo izgleda ovako kao u ovim snimcima, pun malih kanala i zaista simpatično. Svako ko dolazi u Veneciju ima tu želju da se vozi gondolom, ali svi mi znamo da to košta mnogo, otprilike između 70 i 110 eura po osobi. Mi smo našli ovo malo mjesto sa kojim smo se vozili sa gondolom i to samo za 2 eura po osobi. Naravno, vožnja je trajala kratko i to samo 2 minute do druge strane obali, ali i ove 2 minute su nam se urezale u srca da nikada nećemo moći zaboraviti ovaj doživljaj vožnjom gondolom u Veneciji. Nijedno moje putovanje nije bez toga da se obiđe pravoslavna crkva na tom mjestu gdje trenutno boravim. I u ovom slučaju smo naravno svratili u Grčku pravoslavnu crkvu u Veneciji. Imali smo tu čast, pravo da vam kažem, da upravo na velikom prazniku Pedesetnici, to je silaska Svetoga Duha na apostole, budemo u ovoj crkvi i to na liturgiji. I to ne samo liturgiji, nego arhijerejskoj liturgiji i da dobijemo blagoslov grčkog arhijepiskopa cijele Italije i Malte. Ovaj hram je posvećen svetom velikomučeniku Georgiju. Od 1991. godine je ovo sjedište arhijepiskopije Italije i Malte koja pripada Carigradskoj patrijaršiji. Vjekovima grčki pravoslavni obred nije bio dozvoljen u Veneciji i ako je u to doba Venecija bila dio Vizantijskog carstva. Sredinom 16. vijeka su Grci dobili dozvolu da sagrade crkvu. Arhitektonski crkva je kupola, bazilika sa jednom prebigom. Spolje podsjeća na venecijansku crkvu iz doba renesanse. U cjelini crkva je jednostavna i impozantna, ukrašena lijepim i harmoničnim arhitektonskim elementima. Ovaj hram je bio vjekovima vjerski centar helenizma u širem regionu Venecije. Dalje smo krenuli prema rimokatoličkoj crkvi Svetog apostola Marka. Nismo imali mogućnost da uđemo unutra jer treba se rezervisati tiket i za danas je, kako se to kaže, rasprodato. Tako da smo mogli ipak da vidimo mošti jer su bila vrata otvorena. I želim da vam ukratko samo nešto ispričam o apostolu Marku. Sve sam zapisala ovaj mali papirić, tako da ne čudite se ako dosta puta gledam na njega. Uglavnom, on je bio jedan od 70 apostola i bio je evanđelista. Učenik je Svetog apostola Petra i on je bio sa Svetim Petrom u Rimu i tamo je napisao evanđelje. Biješe onda poslat u Akvileju, pa kasnije u Egipat, gdje biješe prvi episkop u Aleksandriji. Na Vaskrs je bio uhvaćen u crkvi od strane neznabožaca i vezaše ga oko vrata i vučeše ga po podu. Drugi dan ga izvadoše iz tamnice i ponovo ga konopcem vezaše za vrat i tako ispušti dušu svoju. Htjeli su da zapale tijelo njegovo i nastade zemljotres. Hrišćani uzeše njegovo tijelo i česno ga sahraniše. 828. godine su dvojica trgovaca ukrali mošte iz Aleksandrije i prenijeli ga u Veneciji gdje se i dan danas nalazi. Također se i nalaze u ovom gradu mošti Svete Lucije. Nema mogućnost, pošto imamo zaista malo vremena u Veneciji. Njene mošti se nalaze u rimokatoličkoj crkvi San Geramija i mora se reći da je ona svetica iz 3. vijeka, Sveta Lucija. Ona se zahtjevala za dejstvenosti i majka se na početku protivila i nakon isceljenja majke od krvarenja se složila sa željom njezine kćeri. Mladožena je prijavio da je hrišćanka i sud je htio da je stavi u javnu kuću, ali niko nije mogao da pomjeri Luciju s mjesta. Bila je mučena i na kraju posječena.
Da na kraju još spomenem da se nalaze i mošti svetog proroka Zaharija, oca svetog Jovana Krstitelja u ovome gradu, kao i mošti svete carice Jelene, majke svetog cara Konstantina. Tu je bio naš kratak boravak u Veneciji i uputili smo se sa vozom dalje prema Milanu. Drugog dana smo također imali prilike da učestvujemo na liturgiji i to u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ova crkva je prethodno bila rimokatolička crkva Svetog Vita. Sagrađena je u 16. vijeku, ali u toku Drugog svjetskog rata demolirana. Fasada je u baroknom stilu, a unutra se mogu vidjeti još stare freske. Decenijama je bila zatvorena i 2007. godine ju je preuzela Moskovska patrijaršija. Obnovljena je i ponovo je otvorena od 2015. godine. Nalazimo se sada u Milano. Iza mene vidite veliku katedralu Milansku. Bio je isti slučaj kao juče, trebate platiti ulaz i da prethodno rezervišete mjesto, odnosno vrijeme kada želite da posjetite crkvu. To smo promašili, tako da vam se ovako javljam. Nadam se da me i ovdje dobro čujete. Najprije želim da pričamo o Svetom Jovanu Milanskom, čiji se mošti nalazi u ovoj katedrali. On je bio episkop u Milanu i poznat je po tome što je vratio episkopi u Milano nakon 70 godina egzila u Genuji zbog lombardinske invazije. Onda imamo mošti svetog Martinijanusa, episkopa Milanskog. Nadam se da dobro izgovorim njegovo ime. On je živio u 5. vijeku i učestvovao je na Efeskom saboru 433. godine i bio je protivnik nestorijanstva. Mošti mu se nalaze u ovoj katedrali ispod altara Svete Agate. Onda imamo svetog Dionisija, episkopa Milanskog. Kao što se znam, bio je episkop Milanski, bio je grčkog porijekla i živio u periodu vladavine cara Konstantina ili Konstancija II. I raspravljao se sa Arijancima. Papa Liberije je zatražio od cara da se sazove sabor u Milano, ali su pretežno učestvovali Arijanci, što papu nije bilo pravo i nije ispunilo njegova očekivanja. Malo je falilo da Dionisije slijedi Arijance i osudi Atanasija Aleksandrijskog, sve dok nije došao Jefsevije, koji ga je vratio nazad i da prihvati nikejsko učenje vjere. Dionisije i još papski legat Lucifer su prihvatili nikejsko učenje. Arijanski episkop Valencije ispred njih iscijepao nikejsko simbol vjere. Jefsevije, Dionisije, papski legat i papa Liberije su bačeni u progonstvo u Kesariju Kapadokijsku. Tamo i sveti Dionisije se upokojio, a sveti Ambrosije zatražio da se njegove mošti vrate nazad u Milano. Potrudila sam se da istražujem pravoslavne sveditelje i njihove mošti u zapadnoj Evropi, pogotovo u Italiji, tako da sam im pronašla žitija ovih sveditelja, a i mnogo drugih sveditelja čije se mošti nalaze u ovome gradu, ali nismo imali prilike da svaku crkvu posjetimo. Imate na primjer svetog Simplicijana, episkopa Milanskog, čije se mošti nalaze u bazilici svetog Simplicijana. On je živao u 4. vijeku i bio je duhovni otac svetog Ambrosija Milanskog. Na samrt svetog Ambrosija Milanskog je sami sveti Ambrosije imao želju da njegov stari učitelj sveti Simplicijan postane sljedeći episkop Milanski. Nalazimo sada ispred crkve svetog Ambrosija. Njegov otac mu biješe carski namjesnik Galije i Španije i neznabožac, a majka mu bila hrišćanka. Dok biješe beba, spusti se roj pčela na njega i izli se med na usta njegova i oni odletoše. Nakon očeve smrti car ga postavi za svog namjesnika Ligurijske oblasti u kojoj Mediolan, to jest Milano, biješe glavni grad. Kada umre episkop tog grada, nasta rasprava ko će biti novi milanski episkop i počela je rasprava. Ambros je ušao u crkvu da napravi neki red i neko dijete je vrsnulo Ambros je episkop. Svi su to uzeli za znak da njega izaberu za episkopa. U toku nedelju dana se krsti i prođe sve prethodne činove i bi rukopoložen za episkopa. Utvrdio pravoslavnu vjeru i potisnuo jeretike i podigao mnogo hramova
i napisao je dosta duhovnih knjiga. Jedna od njegovih duhovnih pjesmi koja je veoma poznata se zove Tebe Boga hvalim. Pomagao je ljudima i postio se postave, molio se puno, otkrio je mušti mučnika Protasija, Gevrasija, Nazarija i Kelsija, izobličio je caricu Justinu kao i retkinju, vaskrsavao je ljude iz mrtvih i izgonio je demone, upokojio se na Vaskrs 397. godine. A sveti mučenici Nazarije, Gevrasije i Protazije, čiji se također mušti nalaze u ovome hramu, živjeli su u vremenu rimskog cara Nerona. Sveti Nazar je rođen u Rimu i tamo je kršten. Otac je bio Jevrej, a mati hrišćanka. Posvijetio svoju mladost Bogu i pomagao je hrišćanima koji su dolazili na hodočašće. Odselio se u Milano, tamo je u zatvoru, kada je posjećivao zarobljene hrišćane, upoznao Protasija i Gevrasija koji su bili braća. Kada je tamošnji vladar saznao da Nazar posjećivao zatvorenike, bio uhvaćen i izbačen iz grada. Nazar je otišao dalje u Galiju da propovjeda hrišćanstvo, krstio je malog dječaka Celcija koji je postao njegov saputnik. Bili su bačeni od strane pagana divljim životinjama, ali oni nisu ništa njima naudili. Onda su ih pokušavali da ih utope u more, ali su se čudesnim znamenjem vratili na kopno. Vojnici koji su to vidjeli iz daljine su se čudili i također postali hrišćani. Nazar i Celzij su onda vratili u Milano i posjetili zarobljenike, odnosno braću Gevrasija i Protasija, koji su i dalje bili u tamnici. Nakon toga su bili predstavljeni kod cara Nerona i bili posjećeni. Odmah zatim su braća bila posjećena i sveti Ambros je pronašao upravo njihove ostatke. Također se i nalazi ovdje mošti svete mučenice Savine Milanske. Živjela je u vremenu vladavine Dioklecijana i odlikovala se po tome što se zauzimala za hrišćane koji su bili u tamnici. Pobrinula se i za njihovo česno sahranjivanje. Jednom se desilo da su rimske vlasti doznali da šta ona radi i da je hrišćanka, pa su je prijavili Dioklecijanu. Kada se molila iznad grobova svetog Nabora i Feliksa, bila je uhvaćena i počela se da je odvraćaju od vjere. Pošto joj ništa nisu mogli, oni su na kraju posjekli glavu. U ovoj crkvi se nalazi mošti svetog Ambrosija Milanskog koji je u bijeloj odješti, kao i svetih mučenika Protasija i Gevrasija koji su u crvenom odjelu, a jedan je iza svetog Ambrosija koji se ovdje ne vidi na slici. Također se i ovdje nalaze mušti svete Markelije, ona je sestra svetog Ambrosija, a ovdje su mušti svete mučenice Savine. Na naš zadnji dan u Milanu, upravo taj dan kada smo se vratili nazad za Austriju, smo i otišli do Chinatown da ispunim tu želju svojim sestrama. Vozili smo se sa starim tramvajom, što je bilo zaista interesantno i jedan od najvećih razloga zašto smo odšli u Chinatown jeste upravo njihova hrana. Ovako se završava naše putovanje u Italiji. Bilo je kratko, ali po meni sasvim dovoljno da vidimo ono što smo htjele i da jednostavno uživamo nas tri u prelijepoj Italiji. Vidimo se u sljedećem videu. Zbogom, amin.